Yung sobre na yon plus 10,000 versus dyan sa sobre na napili mo. Boss A, paying laptop. Okay, dahil na-fistbump mo ko at alam mo yung magic word, papipiliin kita. Tong sobre na to. Tong sobre na to. Sige, hawakan mo. Or itong box natin. So, pili ka dyan sa tatlo, boss. Kung alin man dyan sa tatlo. Sige, pili ka. Pwede mong kapain. Ayan na. Dagdagan ko ng 5,000 pa to. Tong sobre na to, plus 5,000, boss. Versus dyan sa sobre na napili mo. Yan na lang, boss. Ayan na. Another 5,000 pa, boss. Another 5,000. Yung sobre na yon plus 10,000 versus dyan sa sobre na napili mo. Yan na lang, boss. Sigurado ka na. Sige, huling chance. Itong sobre na to, or yung box natin. Yan na lang, boss. Okay. Sigurado ka na. Wala na sisihan to, ha. Final na. Okay, anong pangalan, boss? Jarco Martinez. Taga saan ka, boss? Dito lang, boss. Saan? Dito lang sa Purok Uno. Purok Uno. Dito yon sa Tarlac Oo, yun. Sa Santiago lang, boss. Santiago. O, sige, sino gusto mo shoutout, boss? Shoutout ko pamilya ko, boss. Martinez. Pangalan, family. pangalan. Len Garcia Martinez. Okay, isa lang yung request ko, ha. Kung magkano man yung nakuha mo, wag gagamitin pang Working sugal. student po ako. Working student ka. Okay, sige, good luck. Para sa'yo talaga yan. Thank you po. Thank you. Wag gagamitin pang sugal, ha. Thank you, thank you. Thank you po.